Matt, Okay guys, we're in Ikea. Ikea, Pasay City. What are shoes, Daddy? Another. What do Alam? you call a four? And then a shoe. Four shoes. What do you call that? Fortune? Fortuna. Oh, yeah. Ikea. I lost three guys. Ikea, Jeddah, Saudi Arabia. Hindi mo na. Okay, we're here. Anong bibilin mo? Bibili tayo ng chichirya sa Ikea. Wait, airport. Nga ka na lang. Cart. Hawa ko kaya ng Mura. 190 na lang, oh. Ang lalagay ng mga plates. Wow! Beautiful! Ganda yan. No, not like David. David. Nako, hindi kasi. Ganitong design gusto mo? Sa living room. Wow! Ay! Oh! Mami! Yes. Oh. Okay, cut.
turtle and tiger yan. Here. Ayan, here. Ayan o. Para sa'yo, mag-iisa. Dito, ang dami o. Tayo. Oh, ganito. Hindi.
Ayan.